الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعوة إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل আজিয়া 20 তারিখ 3 মাস 2025 আই অনারার বা শেখ বুরহান तमाम रोहिंग्या कौमर मुंशी हाजिर हुई ध्यान हतलयरे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आर जमातर पूरा रोहिंग्या कौमर वरे जैकन हादसा अशे या नजरिया पूरा रोहिंग्या कौम जगह जगह परेशान ओनारा बिल्कुल परेशान नइबा और मायूस नइबा केल्ला बोले हले अल्लाह सुब्हानहु व तआलार का निजाम আছে আল্লাহ তাআলা হক জামাতরে দলিয়া বডিল্লা তরিকালে ওরে ইমতিহান ইবতলাকল করে ইমতিহান ইবতলা কেল্লা করে তো বলে হলে আল্লাহ তাআলা হক জামাতরে কামিয়াবির রাস্তা দেখা দিবাল্লা কামিয়াবির রাস্তা কুলি দিবাল্লা বলি ওরে এতল্লা মোর রোহিঙ্গা বেনকল ওনারা হনহালতম মজা পরিশান নইবা বলকে ওনারা আল্লাহ তাআলার বেশা বেশি শুকরিয়া করিবা আর দোয়া করিবা ওনারা স জনাব রাসূল করিম सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो इंतकालानोर होरे साहबे कर वकल बिल्कुल मायूस न इतरा सबर अख्तियार गज्जे हिम्मत और न हरा सबर अब्द इस्तकामत और हिम्मत साथे हक कर ओरे साबित कदम ताकि ओरे हक कर हक दिनर हक और दिनर रोशनी आर वजंत फासये साहबे कर वकल यार बादेन दिल्ला ओनरे दुनिया माजे मिसाल सो हक कर जमातर बड़ा बड़ा अमीरकल शहीद होनार बावजूदियो हक्कर जमात कमजोर ना बल्कि आगतुनारो मजबूत यारा बेशा बेशी कामयाबी हासिल करजेदा आसे यान ओनारा जानो यायो अरकानर जमीन मजे रोहिंग्या कौमर आजादिल्ला बोलियारे आर अमीर मुहतरम जनाब अबू अम्मार जुनूनी हाफिजहुल्लाह ताआला इबे यार 2-3 बছর आगे हर सेटल बोलियारे हर एक उसूल हर एक निजाम हर एक कानून आर अल्लाह बोली और बनाए दिए अल्लाह बोली आरा हर एक सेटर निजाम मजे आगतुनार मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह और आरा मुम्मी के आरो यातुनार मजबूती साथे हमरे बराए लो जायुम इंशाअल्लाह बितौफिकिल्लाह यार बाद आई 2 नंबर मजे बांग्लादेशर सरकार लयरे मुखातिब बांग्लादेशर जदोन डिपार्टमेंट আছে আর খাস করিয়ারে দপ্তর জনাব মোহতারাম মাস্টার ইউনুস সাহেব আর ওনারার বেশা বেশি তেহদিলের সাথে শুকরিয়া আদা করি কি আল্লাহ বলে হলে ওনারা আর বেচারা আর মজলুম রোহিঙ্গা কওমের মুস্তাকবাল আল্লাহ বলিয়ারে ফিকির করিয়ারে হাম করত দেত আল্লাহ আর ওনারা আর রোহিঙ্গা কওমের মসলাতে মুস্তাকবালরে জলদি তো জলদি তাহকিক করিয়ারে মসলারে आसानी साथे हल कर दिबा बोली आशा करीर अल्लाह ताला ओनारे तौफीक दोक आय अब्दुल्लाह निजार खतारे शज करीर वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।